یأمرون بالمعروف، امت کا ہر فرد ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتا رہے گا۔ یأمرون بالمعروف، ہر فرد ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتا رہے گا۔ یہ بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، لوگوں کو کام کی باتیں بتانا، خیر خواہی کی باتیں بتانا، اللہ کی طرف لے جانے والی باتیں بتانا، خیر کی باتیں بتانا، خیر کا حکم دیتے رہنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ینہون عن المنکر، یعنی بری باتوں سے روکنا۔ اگر لوگوں میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو لوگوں کو بری باتوں سے روکنا۔ نمبر 1 بھلی بات کا حکم دینا، نمبر 2 بری باتوں سے روکنا۔ یہ دونوں یاد ہو گئے آپ کو؟ اب ایک تیسری بات اور بہت آسان ہے، وہ بھی یاد کر لیجئے کہ ایمان کے لیے، ایمان کی نسبت، دین کی نسبت کوئی بھی فتنہ اگر کھڑا ہوتا ہے ہمارے درمیان تو ان فتنوں کا سینہ تان کے مقابلہ کرنا، سینہ تان کے ان کا مقابلہ کرنا کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن اپنے درمیان ایمان کے خلاف چلے ہوئے کسی فتنے کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ تینوں باتوں پر لگاتار اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے ہے امت کے اخیر میں، لیکن ثواب اس کو اس امت کے پہلوں جیسا ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت বলতেছেন ওই তিনটা বিষয় যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এক নম্বর বিষয় হলো ইয়ামুরুনা বিল মারুফ, ভালো কাজের আদেশ করা, ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া, মানুষকে ভালো কাজের দিকে, খায়রের দিকে, কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়া, মানুষকে ভালো পথ দেখানো, ভালো কাজের দিকে, ভালো বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকা। 2 নম্বর হলো আপনার মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, মানুষকে খারাপ বিষয় থেকে পিছনে নিয়ে আসা, খারাপ জিনিস থেকে, মন্দ জিনিস থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়া। এই হলো 2 কাজ। তৃতীয় কাজ হলো আমাদের এই মাযহাব অথবা আমাদের ধর্মের মধ্যে যখনই কোনো ফিতনা আসবে, যখনই যে কোনো সময় যে কোনো ফিতনা আসবে, সকল ফিতনাগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধের সহিত মুখ সোজা রেখে, এটা একটা পরিভাষা হযরত বুঝিয়েছেন সিনা দান করতে, অর্থাৎ আপনার খুব সাহসিকতার সাথে। মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। সাদাকাল্লাহুল আযীম। وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدارس و مساجد، آپ کے درمیان آ کر اور آپ کے اس مدرسے کو اور مدرسے کے فیض کو سن کر اور دیکھ کر جو مجھے خوشی ہو رہی ہے اس کے بیان کرنے کے لیے
میں اپنے پاس الفاظ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا تعبیر دوں۔ اللہ تعالی دین کے اس ستون کو اسی طرح بارونق قیامت تک باقی رکھے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ আলহামদুলিল্লাহ, হযরত আপনাদের সামনে খুতবা পাঠ করার পর হাদিসে পাক থেকে কিছু হাদিস পড়েছেন। তারপর বলতেছিলেন হযরত আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জেনে, এই প্রতিষ্ঠানে এসে, মাদ্রাসায় এসে এত বড় দ্বীনি রুহানি মজমা দেখে আমি যে কতটুকু খুশি হয়েছি, আমার ভিতরে আনন্দের যে ধারা প্রবাহমান হচ্ছে, এটা আমি আমার ভাষায় ব্যক্ত করার মতো না। আমি এই পরিবেশ দেখে, মাদ্রাসার বিষয়ে শুনে খুবই খুশি হয়েছি, মাদ্রাসার ফয়েজ সম্পর্কে জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমরা যখন আসতেছিলাম গাড়িতে, তখন হযরতকে এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল এবং মাদ্রাসার 105তম প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং মাদ্রাসার যে ফয়েজ ও বারাকাত এগুলো বর্ণনা করেছিলাম হযরতকে। তো হযরত সেটাই বলতেছে, মাদ্রাসা সম্পর্কে জেনে আমার খুবই আনন্দ লাগতেছে এবং আমি খুবই খুশি হয়েছি, এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। मैं चंद मिनटों में कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अपने मामूल के मुताबिक मैं ये चाहता हूँ कि ये दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारी स्टेज के ऊपर भी तकरीरें हो रही हैं, मुझे आवाज़ आ रही है। आप हज़रात से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो थोड़ी देर के लिए आप लोग खामोशी अख्तियार करें। আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলবো, অল্প কয়েক মিনিট। তো এটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমার ডানে বামে এবং স্টেজে এবং সামনে যারা আছেন সবাই একটু চুপ হয়ে যাবেন। কোনো ধরনের কথাবার্তা আওয়াজ যেন হযরতের কানে না আসে, এবং যদি আমার কথা আপনারা বুঝেন, চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে আমলের নিয়তে গুরুত্ব সহকারে কথাগুলো শুনবেন। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ और बहुत ठहर ठहर कर आसान अल्फाज में बोल रहा हूँ। ज़रा हाथ उठा के बताएं कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। माशाअल्लाह, तो सब समझ में आ रही, सब। लेकिन समझ में आने के बावजूद शोर बंद क्यों नहीं हो रहा है? আওয়াজ বন্ধ করতে হবে। হযরত বলতেছেন আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন? আপনারা সবাই মাইক নিয়েছেন যে আমরা বুঝতেছি। তাহলে হযরত বলতেছেন কথা যেহেতু আমার বুঝতেছেন, তাহলে এখন আওয়াজ হচ্ছে কেন? আমরা সবাই একটু চুপ হয়ে যাই, উপরে নিচে যারা আছে সবাই একটু চুপ হয়ে যাই। चलिए मैं अपनी बात पेश करता हूँ। मुझे इस महफिल में, इस मजलिस में सिर्फ दो बातें अर्ज़ करनी है, दो बातें अर्ज़ करनी है। नंबर एक, इसके लिए मैंने एक आयत पढ़ी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत पढ़ी है। आयत का मतलब सिर्फ इतना है, अल्लाह ताला बताते हैं कि मुसलमानों, इस दुनिया में, इस धरती पर, आसमान के नीचे बेशुमार मज़ाहिब आए हैं, बेशुमार चिराग जले हैं, बेशुमार सूरज निकले हैं। लेकिन याद रखो, आज के डेट में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन और मज़हब अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है।
इस्लाम को छोड़कर दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई जाएगा उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। ये आयत का मतलब है। হযরত বলতেছেন, আমি আপনাদের সামনে খুতবার শুরুতে কোরআনে পাক থেকে একটি আয়াত এবং হাদিস পড়েছি। এর উপর ভিত্তি করে আমি আপনাদের সামনে দুইটা বিষয় বলবো, দুইটা কথা বলবো। প্রথম বিষয় হলো আয়াত এবং হাদিসের খোলাসা হলো এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম, অনেক মাযহাব রয়েছে। এর মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মনোনীত এবং একদম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় এবং নির্বাচিত মাযহাব ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম। মাযহাবে ইসলাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাযহাব ধর্ম। এই ধর্ম ছাড়া যে কেউ যে কোনো ধর্মের ছায়া তলে যাবে, সে গোমরা হয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, তার দুনিয়াও বরবাদ, আখিরাতও বরবাদ হয়ে যাবে। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से हमें इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि इस उम्मत का हर फर्द शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक ये उम्मत रहेगी, इस उम्मत का, इस मिल्लत का हर फर्द खैर है और उसमें इस तरह से खैर पोशीदा है कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को तकाबुल तफाजुल से नहीं याद किया जा सकता है, बल्कि उम्मत का हर दाना खैर है। और ऐसे कि जैसे बारिश जब उतरती है तो नहीं मालूम होता है कि उसका पहला बूंद मुफीद है या उसका आखिर बूंद मुफीद है, हर बूंद उसका नफा बख्श होता है। इसी तरह से इस उम्मत का हर फर्द नफा बख्श है। लेकिन इन फजाइल के दरमियान में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई है, बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई है, इतनी कीमती बात इरशाद फरमाई है कि इस तरह की बातें और जगहों पर बहुत कम दिखाई देती हैं। पहले इसको सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं, तब फिर मैं उसको सुनाऊं आपको। এই উম্মতে মুহাম্মাদের প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে শুধু খায়ের আর খায়ের, কল্যাণ আর কল্যাণ রয়েছে। হযরত বলতেছেন কোনো খারাপি, কোনো শার এই উম্মতের মধ্যে নেই, উম্মতের মধ্যে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের ব্যাপারে অনেক খায়েরের বিষয় বলেছেন। হযরত উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন বৃষ্টির ফোঁটা যখন আসমান থেকে পড়ে তখন এটা বোঝা যায় না যে কোন ফোঁটাটা উপকারী, আগের ফোঁটা না পরের ফোঁটা। এই জন্য এটার মতো বৃষ্টির ফোঁটার মতোই এই উম্মতের প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে খায়ের রয়েছে। তবে এর মাঝে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা হযরত বলতেছেন আমি আপনাদের সামনে বলবো, আপনারা এটা শোনার জন্য প্রস্তুত কিনা? माशाअल्लाह, आप सुनने के लिए तैयार हैं तो इसके साथ आप नियत भी कर लीजिएगा इस खैर में शामिल होने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि होंगे तो आखिर में, लेकिन उनको सवाब मिलेगा इस उम्मत के पहलों जैसा। होंगे आखिर में लेकिन सवाब पहलों जैसा मिलेगा। आप जानते हैं इस उम्मत के जो अव्वलीन लोगों में से हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का नामी आता है। और हमारा अकीदा ये है कि हजरात सहाबा की जंगों में उनके घोड़ों की नाक में जो गर्द जम गई
उस गर्द के बराबर भी इस उम्मत का बड़े से बड़ा वली नहीं पहुंच सकता है। उनका सवाब इतना बड़ा है, उनका मर्तबा इतना बड़ा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम अगर तुमने कर लिए तो याद रखो कि हो गए आखिर में, लेकिन सवाब हजराते सहाबा जैसा ही मिलेगा आपको। होंगे आखिर में लेकिन सवाब मिलेगा पहलों जैसा। इतनी बड़ी फजीलत इरशाद फरमाई है। वो 3 काम क्या हैं? वो 3 काम मुझे आपको याद कराने और शुमार कराने हैं। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের এই উম্মতের শেষ জামানার যে মানুষগুলো থাকবে তাদের আমলের সওয়াব এবং ফজিলত এমন হবে যেমন এই উম্মতের প্রথম ভাগের মানুষরা পেয়েছে। হযরত বলেছিলেন এই উম্মতের প্রথম ভাগের মানুষ হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের পবিত্র জামাত। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে যে ঘোড়া দৌড়িয়েছেন ওই ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধুলা আছে ওই ধুলার সমপরিমাণও এই জামানার বড় থেকে বড় কোনো ওলি বসতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের এত মর্যাদা, এত সম্মান, এত ইজ্জত আল্লাহ তাআলার কাছে। তারপরে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, যদি তোমরা 3টা কাজ করো, এই উম্মতের শেষ ভাগে যারা আসবে তারা যদি 3টা আমল করে তাহলে শেষ জামানায় এসেও প্রথম জামানার সাহাবায়ে কেরামের মতো ফজিলত এবং সেই মর্যাদা তারা পাবে। ওই 3টা কাজ আমি আপনাদের সামনে উত্থাপন করব, আপনাদেরকে মুখস্থ করাবো। হযরত বলতেছেন, इनमें पहला काम ये है कि यअमुरून बिल मारूफ, उम्मत का हर फर्द एक दूसरे को भली बातों का हुक्म देता रहेगा। यअमुरून बिल मारूफ, हर फर्द एक दूसरे को भली बातों का हुक्म देता रहेगा। ये बहुत सहल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लोगों को अच्छी बातें बताना, लोगों को काम की बातें बताना, खैर खाही की बातें बताना, अल्लाह की तरफ ले जाने वाली बातें बताना, खैर की बातें बताना, खैर का हुक्म देते रहना। दूसरी बात यह है कि यनहौना अनिल मुनकर, यानी बुरी बातों से रोकना। अगर लोगों में कोई बुराई फैल रही है तो लोगों को बुरी बातों से रोकना। नंबर 1 भली बात का हुक्म देना, नंबर 2 बुरी बातों से रोकना। ये दोनों याद हो गए आपको। अब एक तीसरी बात और बहुत आसान है, वो भी याद कर लीजिए कि ईमान के लिए, ईमान की निस्बत, दीन की निस्बत कोई भी फितना अगर खड़ा होता है हमारे दरमियान तो उन फितनों का सीना तान के मुकाबला करना, सीना तान के उनका मुकाबला करना कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने दरमियान ईमान के खिलाफ चले हुए किसी फितने को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 3 बातें हो गई। तीनों बातों पर लगातार अगर कोई अमल करता है तो याद रखिए है उम्मत के आखिर में, लेकिन सवाब इसको इस उम्मत के पहलों जैसा मिलेगा। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत বলতেছেন এই 3টা বিষয় যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 1 নম্বর বিষয় হলো ইয়ামুরুনা বিল মারুফ, ভালো কাজের আদেশ করা, ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া, মানুষকে ভালো কাজের দিকে, খায়রের দিকে, কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়া, মানুষকে ভালো পথ দেখানো, ভালো কাজের দিকে, ভালো বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকা। 2 নম্বর হইল আপনার মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, মানুষকে খারাপ বিষয় থেকে পিছনে নিয়ে আসা, খারাপ জিনিস থেকে, মন্দ জিনিস থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়া। এই হলো 2 কাজ। তৃতীয় কাজ হইল আমাদের এই মাযহাব অথবা আমাদের ধর্মের মধ্যে যখনই কোনো ফিতনা আসবে, যখনই
যে কোনো সময় যে কোনো ফিতনা আসবে, সকল ফিতনাগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে সহিত বুক সোজা রেখে, এটা একটা পরিভাষা হযরত বুঝিয়েছেন সিনা দান করতে, অর্থাৎ আপনার খুব সাহসিকতার সহিত, দুর্বলতা না, ইমানের জজবা, ইমানের বীরত্ব নিয়ে সকল ফিতনাকে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের ফিতনা আসুক, সব ধরনের ফিতনার মোকাবেলা আমাদেরকে করতে হবে। সেই ফিতনাকে মিটাইতে যাওয়া প্রয়োজনে আমরা শহীদ হয়ে যাব, আমরা মিটে যাব, তারপরেও আমাদের সমাজে যেন কখনো কোনো ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। এই তিন কাজ। मेरे दीनी भाइयों, ये तीनों बातें जिस किसी के समझ में आ गई तो वो नियत कर ले कि अब तक अगर अमल किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं किया था तो इन तीनों बातों के ऊपर अमल करके और इस सवाब को हासिल करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं ये दीन अल्लाह ताला ने जो बनाया है, इतना मजबूत बनाया है, इतना मजबूत बनाया है कि दुनिया के अंदर जितने भी फितने आने वाले हैं आज तक के, वो सब आए और अपनी अपनी जगह से चले गए, लेकिन इस दीन के अंदर रत्ती बराबर भी आज तक ना कोई कमी कर सका है, ना कोई ज्यादती कर सका है। ये दीन अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, इतना मजबूत दीन है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं मैं, जो बहुत आसान और सहल है, उसको आप भी समझ जाएंगे। आज आप जिस जमाने में वक्त गुजार रहे हैं, 1450 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन 1450 साल में आप देखिए दीन इतना मजबूत है कि इसमें रत्ती बराबर भी कमी ज्यादती नहीं की जा सकी है। आज आपने फज्र की नमाज जो पढ़ी होगी, तो फर्ज नमाज फज्र की यकीनन 2 रकात आपने पढ़ी होगी, और गौर करें तो इससे पहले आपने फज्र की कितनी रकात नमाज पढ़ी होगी? 2 ही रकात पढ़ी है आपने। गौर करें कि उससे पहले कितनी पढ़ी है आपने, तो 2 ही रकात पढ़ी है आपने। आप ये सिलसिला गिनते हुए चले जाएं तो मालूम ये होगा कि हजराते ताबईन रहमहुमुल्लाह को हजराते सहाबा ने 2 रकात पढ़ाई थी। हजराते सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से इल्म पाकर फज्र की 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ाई थी। नबी ने जब से फज्र की 2 नमाज पढ़ाई है फज्र की, आज तक वो 2 ही रकात पढ़ी जा रही है, पूरी मिल्लत उम्मत पढ़ती चली आ रही है। दुनिया में कोई ताकत, दुनिया में कोई हुकूमत, दुनिया का कोई फिरऔन, दुनिया का कोई नमरूद, दुनिया का कोई शद्दाद, दुनिया की कोई सियासत आज तक इस 2 को न 1 कर सकी है और न 3 कर सकती है। हमारे नबी ने 2 पढ़ाई थी, 2 ही पढ़ते चले आए हैं, आज भी 2 ही पढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह कयामत तक हम 2 ही पढ़ते रहेंगे। এই উম্মতের শেষ জামানায় এসেও তারা প্রথম উম্মতের প্রথম জামানার সাহাবায়ে কেরামের মতো ফজিলত এবং সওয়াব পায়। হযরত বলতেছিলেন এই দ্বীন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে দিয়েছেন, এটা কোনো দুর্বল দ্বীন নয়, খুবই মজবুত এবং শক্তিশালী দ্বীন। এই দ্বীন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন, একদম শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক ফিতনা, অনেক ইসলামের শত্রু, দ্বীনের শত্রুরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু এই দ্বীনের কোনো ধরনের ক্ষতি তারা করতে পারে না। দ্বীনের কোনো বাড়াইতেও পারে না, কমাইতেও পারে না। এই দ্বীন হলো এত মজবুত দ্বীন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের কোনো ক্ষতি, চুল পরিমাণ কোনো ক্ষতি কেউ করতেও পারবে না। হযরত একটা উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন 2 রাকাত নামাজ আমরা ফজরে পড়েছি, এই ফজরের নামাজ আমরা যারা আজকে পড়েছি 2
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ফজরের নামাজ 2 রাকাত পেয়ে সাহাবায়ে কেরামকে 2 রাকাত শিক্ষা দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সেই নামাজ, উদাহরণ দিচ্ছেন হযরত, আজ পর্যন্ত সেই নামাজ 2 রাকাতই আছে। কোন শক্তি, কোন সিয়াসত, কোন ধরনের নমরুদ, ফেরাউন, কোন ধরনের সাদ্দাত, কোন জালেম, দুনিয়ার কোন শক্তি, দুনিয়ার কোন ফিতনা এই 2 রাকাতে যেমন 1 রাকাত করতে পারে নাই, 3 রাকাত করতে পারে নাই, কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ঠিক তদ্রূপ দ্বীনের চুল পরিমাণ ক্ষতি কোন ধরনের ফিতনা, কোন ধরনের জালেম বাদশা হোক, যেই হোক না কেন, দ্বীনের চুল পরিমাণ ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। मेरे दीनी भाइयों, जो मैंने गुजारिश पेश की है वो आपके समझ में आ रही है। इससे आगे की एक बात मैं अर्ज कर दूं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि दीन में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि दीन के ऊपर चलना ऐसे हो जाएगा जैसे हाथ में चिंगारी लेना। लेकिन दीन के ऊपर चलाने के लिए इस कौम और मिल्लत को हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी आएंगे और उससे भी ज्यादा जब हालात खराब हो जाएंगे, दज्जाल निकल करके आएगा, तो इस मिल्लत उम्मत की हिफाजत के लिए और दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और वो दज्जाल को हलाक करेंगे। इस मिल्लत, इस उम्मत को आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो बताना ये है कि हजरत महदी जब आएंगे तो वो भी हमारे नबी ने फजर की 2 रकात पढ़ाई है तो 2 ही पढ़ेंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतर करके आएंगे। हमारे नबी ने फजर की 2 रकात नमाज पढ़ाई है, वो भी इसको न कम कर सकेंगे न ज्यादा कर सकेंगे, वो भी सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। आपको अंदाजा लग गया कि ये दीन कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। दुनिया की कोई ताकत आज तक न इसमें कमी कर सकी है और न क़यामत तक कमी कर सकती है। मेरे दोस्तों, इतना मजबूत दीन अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन यहाँ पॉइंट एक सोचने का जरूर है, वो ये है कि दीन अल्लाह ताला ने इतना मजबूत दिया है तो ये मुसलमान इतने कमजोर क्यों हैं? मुसलमानों के अंदर इतनी कमजोरी क्यों आई है? अगर कहीं लुट रहा है तो मुसलमान, कहीं पिट रहा है तो मुसलमान, जलील हो रहा है तो मुसलमान, कमजोर हो रहा है तो मुसलमान, कहीं भी इसको इज्जत मिलने के लिए तैयार नहीं पूरी दुनिया के अंदर। क्या बात है? दीन हमारा मजबूत है तो मुसलमान, उसका मानने वाला क्यों कमजोर है? ये बात आपको सुझा और बता करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। হযরত বলতেছিলেন এই দিন এত মজবুত, তারপরেও শেষ জামানায় এসে এমন অবস্থা হবে, দিনের উপর টিকে থাকা এমন কষ্টকর হবে, যেমন আগুনের আঙ্গা হাতে রাখা যেমন কষ্টকর, যেমন অসম্ভব হবে, যেমন দুষ্কর হবে, খুবই কষ্টসাধ্য হবে, ঠিক তেমনি ভাবে শেষ জামানায় এসে দিনের উপর টিকে থাকাটা কতটা কষ্টকর হয়ে যাবে। এরপরেও দিন যে আমাদের কত মজবুত, কত শক্তিশালী, যখন এই ফিতনা এই পরিমাণ হবে, দিনের উপর টিকে থাকা হাতের উপর আগুনের আঙ্গা নিয়ে রাখার মতো কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে যাবে। ওই সময় মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ দুনিয়াতে আসবেন, আগমন করবেন, উনি আসবেন। এরপর দাজ্জালের ফিতনা হবে, দাজ্জালের ফিতনাকে মিটানোর জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করবেন। হযরত মাহদী এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ওনারা দুনিয়াতে আসার পরেও ওই ফজরের নামাজ যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন 2 রাকাত, ওনারা সেই 2 রাকাতই পড়বেন। তারা এটার মধ্যে কমও করবেন না, বেশিও করবেন না। অর্থাৎ আমাদের এই দিন এত মজবুত, কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি, কোন শক্তি, কোন
এই কারণটা বলেই আমি আমার কথা শেষ করব। जरा मुझे इत्मीनान दिलाएं कि जो बातें कही जा रही हैं वो आपके समझ में आ रही हैं या नहीं। हजरत बोलतेছেন আমি যে কথাগুলো বলতেছি আপনারা কি বুঝতেছেন? कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं और कुछ लोग नीचे गिरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं समझ में बात आ रही? बात आ रही है समझ में, माशाअल्लाह। तो अब मैं अगली बात आपसे जो दूसरे नंबर की है वो कहना चाहता हूं। मैंने कहा था 2 बातें आपसे गुजारिश करूंगा। नंबर 1 तो ये मुकम्मल हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन मौजूद है, महफूज है, मजबूत है। जैसे हमारे आमाल महफूज हैं, हमने आपको मिसाल देके बताया, इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद भी महफूज हैं और दुनिया की कोई ताकत उसके अंदर तखर बखर करना चाहे, कमी करना चाहे तो नहीं कर सकती है। अकायद और आमाल दोनों महफूज हैं, मौजूद हैं और मजबूत हैं। लेकिन पता ये चला कि कमी अगर आई है तो दीन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में आई है, दीन के मानने वालों में कमी आई है। बीमारी का तो पता चल गया, अब इलाज बताना, इलाज तजवीज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ढूंढें क्या इसका इलाज हो सकता है। एक इलाज मैं आपको बताता हूं, अल्लाह ताला आपके समझ में उतार दे और समझ में आ जाए तो मैं ये चाहूंगा कि उसके ऊपर अमल करने की नीयत कर लें। इंशाअल्लाह ये कमजोरी आज ही से दूर होती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, दुनिया में आज जो जितने फितने हैं उन तमाम फितनों के अंदर बुनियादी तौर पर यह बात पाई जा रही है, हर हुकूमत ये चाहती है कि तुम मुसलमान रहो लेकिन उलमाए दीन के बगैर। दुनिया की हर हुकूमत ये चाहती है आपको इस्लाम से काट दे। वो चाहते हैं कि इस्लाम के ऊपर अमल करो लेकिन इल्म दीन के बगैर। दुनिया की हुकूमत ये चाहती है, दुनिया की जितनी सियासतें हैं वो ये चाहती हैं कि इल्म तुम इस्लाम के ऊपर अमल करो लेकिन इल्म दीन के बगैर। मुसलमान तो रहो लेकिन उलमाए दीन के बगैर। दुनिया की हुकूमतें ये चाहती हैं। यानी आज कोशिश ये हो रही है कि या तो इस्लाम के इल्म से हमारा राबता तोड़ दिया जाए या इस्लाम के हामिलीन उलमाए दीन से हमारा राबता तोड़ दिया जाए। ये 2 कोशिशें चल रही हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मेरे भाई कि दुनिया में जहां कहीं रहेंगे हम इस्लाम पर अमल करेंगे इल्म की रोशनी में इंशाअल्लाह, और मुसलमान रहेंगे उलमाए दीन के साथ इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई ताकत हमको इल्म दीन से और उलमाए दीन से तोड़ना चाहती है तो वो तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। अगर ये 2 चीजें आपने मान ली, इस पर अमल कर लिया तो याद रखिए दुनिया की कोई ताकत जैसे हमारे दीन को कमजोर नहीं कर सकी इसी तरह हमें भी कमजोर नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। হযরত বলতেছেন ওই যে কারণ আমাদের দিন এত মজবুত, এত শক্তিশালী, আমাদের দিন হলো মাহফুজ, আমাদের দিন হলো খুবই মজবুত, এরপরেও আমরা কেন এত দুর্বল? হযরত বলতেছেন আমাদের দ্বীনের মধ্যে কোনো কমতি নাই, আমাদের দ্বীন তো অনেক মজবুত। সেটা হযরত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। এই 2 রাকাত ফজরের নামাজের মতো দ্বীনের প্রত্যেকটা অংশ, প্রত্যেকটা সব আমাদের অনেক মজবুত। কমতি হলো আমাদের মধ্যে, আমাদের আমলের মধ্যে। হযরত বলতেছেন বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেকটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটা চায় যেন মুসলমান থাকুক কিন্তু উলামায়ে দ্বীনের সাথে যেন তার কোনো সম্পর্ক না থাকে। মুসলমান থাকুক, ইসলাম ধর্মের উপর আমল করুক কিন্তু ইলমে দ্বীন, ইলমে ওয়াহির সাথে যেন তার কোনো সম্পর্ক না থাকে। আমাদের মুসলমানদেরকে উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক
मेरे दीनी भाइयों, इस रुए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी रहना, जिन हालात में भी रहना, इन मदारिस को अपने कलेजे से लगा के रखो। इन उलमा को, मुफ्तियाने किराम को, अकाबिर को, खानकाहों को, मसाजिद को अपने कलेजे से लगा के रखोगे तो याद रखो दुनिया की कोई ताकत आपसे ईमान छीन नहीं सकती है। लेकिन आपका राब्ता अगर मदारिस से कट गया, उलमा से कट गया, खानकाहों से कट गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान नहीं दे सकती है। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अपने दरमियान पाए जाने वाले मदारिस की, उलमा की, अहले इल्म की, खानकाहों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, और जो इस सिलसिले में हमसे कोताहियां हुई हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए, दरगुजर फरमाए। হযরত বলতেছেন আমাদের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে খুবই মজবুত রাখতে হবে। এই সমস্ত মাদারিসের সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত রাখতে হবে। মাসাজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক, পরিবারের সম্পর্ক মজবুত রাখতে হবে। আমাদের অন্তরে এই উলামায়ে কেরামকে স্থান দিতে হবে। মাদারিসকে আমাদের পরিবারের সাথে মিশিয়ে রাখতে হবে। মাসাজিদকে, খানকাগুলোকে আমাদের পরিবারের সাথে, কলবের সাথে মিশিয়ে রাখতে হবে। এদের সাথে যদি আমার সম্পর্ক থাকে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে, মাসাজিদ, মাদারিস, খানকার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমান ঈমান হারা হবে না, মুসলমান কমজোর দুর্বল হবে না। আর যদি মুসলমানের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে কেটে যায়, মুসলমানের সম্পর্ক যদি মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকার সাথে না থাকে, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, উলামায়ে কেরামের সাথে যদি মুসলমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে ঈমানের উপর মুসলমান টিকে থাকতে পারবে না। হযরত বলতেছেন আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই তৌফিক দান করুক, আমরা যেন সবাই সর্বক্ষণ সব সময় তা হায়াত মৃত্যু পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের সাথে, মাসাজিদ, মাদারিস, খানকাগুলোর সাথে আমাদের দিলের সম্পর্ক থাকে। আর এর আগে যে কুতাহি, যে কমজোরি অথবা যে কমি আমাদের দিয়ে হয়েছে, আমরা রাখতে পারি নাই, এগুলো যেন আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। সামনে যেন আমাদের সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে, মাদ্রাসাগুলোর সাথে, মসজিদের সাথে, খানকার সাথে আমাদের কলবের সম্পর্ক থাকে। मेरे दीनी भाइयों, गौर तो करो, आज जिस मदरसे के 105वां सदसाला इजलास में हम शरीक हैं, 105 साल पहले जब इसकी बुनियाद पड़ी होगी, उस वक्त में बिजली नहीं होंगी, ये कुमकुमे नहीं होंगे, उस वक्त में ये रोड रास्ते नहीं होंगे, ये कारें दौड़ती फिर रही ये नहीं होंगी। लेकिन सोचो तो कि उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने कितनी कुर्बानियां दे करके इस मदरसे की बुनियाद कायम की होगी, डाली होगी। आज आप यकीन मानो हमारे सरों पर जो टोपियां हैं इन मदरसों की देन है। हमारे चेहरों पर जो दाढ़ियां हैं, याद रखो ये अकाबिर की कुर्बानियां हैं। 100 साल पहले जो जमीन के अंदर दफन है, इन मदरसों की देन है। अगर ये अकाबिर ये मदरसे कायम न किए होते, यहाँ तालीम का इजरा न किया होता, तो आज हमारे चेहरों के ऊपर ये सुन्नत और ये नूर न होता, हमारे सरों के ऊपर ये टोपियां न होती। आज हम दुनिया के किस मैदान में भटक रहे होते, हमें कोई शनाख्त देने वाला नहीं होता, हमारी पहचान कोई बताने वाला नहीं होता। लेकिन हमारे बड़ों ने 100 साल पहले, 105 साल पहले आज जो मदरसे की बुनियाद डाली, तो दुनिया की अक़वाम के दरमियान हमारी एक पहचान है, हमारी एक शनाख्त है, लिबास के एतबार से भी, चेहरे के एतबार से भी, जीने के एतबार से भी, मुआश के एतबार से भी, सियासत के एतबार से भी, समाज के एतबार से
से भी, मुल्कों के एतबार से भी हमारे बड़ों ने जो हमें पहचान दी है वो यही मदारिस हैं जिनकी बुनियाद पर आज हमारी एक पहचान बनी हुई है। मेरे दोस्तों, आज हमें उन्हें याद करना चाहिए। अगर वो आज तालीम का इजरा न करके गए होते, इन मदरसों को खड़ा करके न गए होते, तो हमारी पहचान हमें देने वाला कोई नहीं होता, दुनिया में हम भी गायब हो चुके होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उलमा ने हमको हमारा दीन भी दिया, हमको हमारी शनाख्त भी दी। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे उलमा फरिश्ते हैं, आसमान से उतरे हुए हैं, इनसे गलतियां नहीं होंगी, इनसे गुनाह नहीं होंगे। याद रखो, ये इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं, इनसे गलतियां भी होंगी, इनसे गुनाह भी सरजद होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको यकीन दिलाता हूं, दीन अगर कहीं मिलेगा तो इन्हीं मदारिस से। हमें हमारी शनाख्त अगर कोई देने वाला है तो इन्हीं उलमा से। इन दोनों से अगर हम कट गए तो दुनिया में ना ईमान मिलेगा ना हमारी शनाख्त मिलेगी। और अगर इनकी कदरदानी की हमने तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी हमारे साथ होगा, हमारी शनाख्त भी कौमों के दरमियान होगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत বলতেছেন এই যে মাদারিস মাসাজিদ রয়েছে এদের মাধ্যমে আমাদের মাথায় আজকে টুপি দেখা যায়। আজকে এই মাদ্রাসায় আমরা 105তম ইসলামী মহাসম্মেলনে আমরা উপস্থিত। আজকে থেকে 112 বছর পূর্বে আমাদের যে আগামীর বুজুর্গানে উলামায়ে কেরাম এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের কর্ম তাদের প্রয়াসের কারণে পুরো এলাকায় আজকে দিন প্রচারিত হয়েছে, দিন কায়েম রয়েছে। আমাদের মাথায় টুপি উঠেছে, আমাদের চেহারায় সুন্নতি দাড়ি রয়েছে। এই মাদারিস যতদিন থাকবে আমাদের মাঝে, মুসলমানের মাঝে ঈমান ততদিন টিকে থাকবে। মাদ্রাসা যদি না থাকে তাহলে মুসলমানের ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। মুসলমানের ঈমান টিকে থাকবে না। উলামায়ে কেরামের সাথে যতদিন সম্পর্ক থাকবে, এই মাদ্রাসা যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই ঈমান নিয়ে, ইসলামের লিবাস নিয়ে, ইসলামের আদর্শ নিয়ে, মাথায় টুপি নিয়ে, মুখে সুন্নতি দাড়ি কোরআন নিয়ে, চেহারা নিয়ে আমরা দুনিয়াতে থাকতে পারবো। যদি মাদ্রাসা না থাকতো তাহলে আমাদের এই দ্বীনি পরিবেশ থাকতো না। আমাদের আগামী উলামায়ে কেরাম তাদের মেহনত, তাদের এত কষ্ট, তাদের পরিশ্রমের বরকতেই আজকে প্রত্যেকটা এলাকায় মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে। মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীন চিন্তা হয়েছে, দ্বীনের শিক্ষা আমরা পেয়েছি, আমাদের মাথায় টুপি উঠেছে, আমাদের মুখে দাড়ি রাখতে পেরেছি, আমরা ইসলামের শিক্ষা পাচ্ছি। এই সমস্ত মাদ্রাসার ফজিলত, মাদ্রাসার দেন আমাদের এটা, মাদ্রাসার বরকতের মাধ্যমে আমরা এগুলো পাচ্ছি। যদি মাদ্রাসা না থাকে দ্বীন ঈমান থাকবে না। মসজিদ খানকা যদি না থাকে, উলামায়ে কেরাম যদি না থাকে, দ্বীন ঈমান ইসলাম থাকবে না। তো হযরত এই সর্বশেষ বলতেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এই মাদ্রাসার সাথে আমাদের কর্মের সম্পর্ক জুড়ে রাখার তৌফিক দান করুন। अल्हम्दुलिल्लाह, अफसोस की बात है ज़बान यार मान तुर्की नमी रहा। হযরতের বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হয়েছে, যেহেতু আমাদের ভাষা পুরোপুরি সেই ভাষার সাথে মিল নাই, সেজন্য আমাদের অন্তরে কষ্ট। আমরা আশা করি হযরতের প্রত্যেকটি কথা, গুরুত্বপূর্ণ কথা যিনি তর্জমা করেছেন, সঠিক তর্জমা করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন। সকলে বলে আমিন। হযরতকে জাযায়ে খায় আল্লাহ তাআলা দান করুন এবং নেক হায়াত दान করুন। পরবর্তীতে आबारो आइंदा साल हमारे मजलिस में आने के लिए आपको महफिल यानी कमेटी की जानिब से गुजारिश। इंशाअल्लाह।